अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आई होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जो हम लोगों का नाम लेते हैं और जो हमारे नाम पे लोगों से हमदर्दियाँ बटोरते हैं। यानी ये कि आपके पास बैठते हैं, आपके पास हँसते हैं, बोलते हैं और आप लोगों से ऐसी बातें करते हैं लाइक आप लोगों के बहुत शदीद हमदर्द हैं और उनसे ज़्यादा तो आपका कोई हमदर्द ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उन लोगों के पास से उठ जाते हैं, तो पीठ पीछे फिर वो आप लोगों की बातें होती हैं, वो आपका नाम की तस्बीह बढ़ी जाती है। तो बस ऐसे लोग कुछ मेरी भी ज़िंदगी में हैं और आपकी भी ज़िंदगी में है, हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। अच्छा, मैं अब ऐसे लोगों को कैसे डील करती हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगी और मतलब मैं कहती हूँ डील ही ऐसे करना चाहिए ऐसे लोगों को। होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये बहुत होता है कि यानी आप बैठे हैं, आपकी बातें हो रही हैं, पीठ पीछे फिर आपके बारे में वो कसीदे पढ़े जाएँगे ना, तो बस ये होता है हर किसी के साथ होता है कि यानी पीठ पीछे आपकी बहुत बातें की जाएँगी, मुँह पे ये कहा जाएगा हम आपके साथ हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं और आपसे अच्छी तो कोई है ही नहीं। और मतलब ऐसे लोगों को कहा जाता है मुँह के मीठे और दिल के काले। कह सकते हैं मुँह के मीठे और दिल के काले लोग। और इसके अलावा कह दो कि मतलब मुँह मीठी होती है इनकी और पीठ पीछे वो ज़हर आपके ख़िलाफ़ उगलते हैं कि बंदा देखता रह जाता है कि यार ये तो हमने कहा भी नहीं, तो ये बात कहाँ से निकल आई है, ऐसे होता है। तो मतलब बाद में हम सोच में पड़ते हैं कि हाँ, ये मैंने बात कही है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। होते हैं ना, मतलब इन ये लोग ना मुनाफ़िकों की कैटेगरी में आते हैं, बट ये होते हैं शदीद मुनाफ़िक। ये वो लोग होते हैं जो इंतहा के मुनाफ़िक होते हैं। ये बज़ाहिर देखने में तो बहुत नेक पारसा नज़र आ रहे होते हैं जो कि यार ये तो बहुत पारसा है, ये तो बड़े नमाज़ी परहेज़ी बंदे हैं, लेकिन हकीकत में मैं कहती हूँ उन लोगों से मुनाफ़िक कोई लोग नहीं होता। इनका हर काम दिखावे के लिए होता है। ये वो लोग होते हैं जिनका हर काम दिखावे के लिए होता है, चाहे वो घर की सफाई है, चाहे वो मतलब बच्चों को सँभालना है, चाहे वो मतलब किसी से मिलना-जुलना है, चाहे वो नमाज़ें पढ़ना है, कुछ भी करना है, वो हर काम दिखावे के लिए करते हैं। ये हकीकत क्योंकि नज़र आ रहा होता है ना। मैं कोई किसी पे कोई बात नहीं कर रही किसी की बात पे, लेकिन वो बातें जो नज़र आ रही होती हैं, जो पता चल रहा होता है कि ये दिखावे के लिए हैं, होती हैं। तो इन लोगों को किस तरह डील किया जाए या इन लोगों से किस तरह निपटा जाए, इसके लिए मैंने कुछ टिप्स जो हैं वो मैं खुद भी जो अपनाती हूँ और मैंने कहा आप लोगों के साथ भी लाज़मी शेयर किया जाए। तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। सबसे पहले आ जाता है उनसे डायरेक्ट होने से बचें। यानी डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि मतलब उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने से बचें। आपको पता चलिए आपके ख़िलाफ़ कोई बात हुई है। अच्छा, पहले मेरा भी बड़ा टेम्पर लूज़ होता था, मैं सुनती थी यार मेरे ख़िलाफ़ ये बात हुई है, मैंने तो ये बात कही भी नहीं है, फिर मेरे खिलाफ कहाँ से होगी ये बात? मैं अभी पूछ के आती हूँ, मैं जाती थी पूछने चली। तो मतलब इस तरह क्या होता है ना, फिर अगले बंदे को लगता है अल्लाह! अच्छा, ये देखो कितनी इम्पोर्टेंस देती है मेरी बात को, देखो कितनी इम्पोर्टेंस देती है ये मेरी बात को। मतलब फिर वो लोग ना अपने आप को बड़ी कुछ चीज़ समझने लग जाते हैं। ऐसा-ऐसा मुझे समझ आने लगी, ऐसे लोग ये लोग वो होते हैं जिन्हें आपके हमारे इर्द-गिर्द के लोग, फैमिली में, ख़ानदान में लोग मुँह नहीं लगा रहे होते इन्हें। और ये क्या करते हैं फिर आपका नाम ले के ना ये लोगों से हमदर्दियाँ बटोर रहे होते हैं। ये आपका नाम ले के ना लोगों से फिर क्या कर रहे होते हैं अपनी तवज्जो हासिल कर रहे होते हैं ताकि बस हमारा ही नाम गूंजता रहे। देखो हम कितने मज़लूम हैं, ये मज़लूम अपने आप को साबित करते हैं बेसिकली। अच्छा, तो ऐसे लोगों से कभी भी डायरेक्ट ना हो। यानी जब आपको पता चल गया ना कि इस बंदी ने मेरे खिलाफ ये बात की, फ़र्ज़ करें आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं। अब ये बात मैं आपको एज़ अ ससुरालियों में समझाऊँगी। मतलब जॉइंट फैमिली में जैसे है एक हाउसवाइफ़ है, मोस्टली बहुत सी ख़वातीन को ये सामना करना पड़ता है। अब आपकी देवरानी है, जेठानी है, नंद है, सास है, उसने बात कर दी कोई आपके खिलाफ और बात भी वो की है जो आपने की भी नहीं। अब आपको पता चली है किसी तीसरे इंसान से और आप डायरेक्ट उसके पास पहुंच जाएंगी। इस तरह क्या होगा, उसको ये लगेगा ये देखो मेरी बात की इतनी वैल्यू है। लेकिन उस बात को सुन के आप ज़रा सा हंस दें, मुस्कुरा दें और सिर्फ यही जवाब दे दें कोई बात नहीं, बेचारे हमारे नाम पे जो है वो अहमियत ले रहे हैं, और उनके पास ना जाएं, उनको उस बात का एहसास भी ना दिलवाएं कि हमें पता है, बस ठीक है इग्नोर करें। मतलब ऐसे लोगों को बस यही कहें कि बस ठीक है लगे रहो जो भी करना है तुम लोग करते रहो। यानी उन्हें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट मत दें, उनकी बात को इंपॉर्टेंट। यानी जब आप उनसे पूछताछ करने हम चले जाते हैं ना अगले इंसान से, तो इट्स मीन हम हमारे नज़दीक वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है, हमारे नज़दीक वो बात बड़ी अहमियत वाली बात है जो हम जाके पूछें, हालांकि वो बात नहीं होती। इस तरह क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी ही वैल्यू कम कर रहे होते हैं। तो आप कभी भी जाके उस इंसान से डायरेक्ट ना हो या पूछें उसके फेस टू फेस जाके कि हाँ मुझे बताओ मैंने तो ये बात ही नहीं की। नहीं,
इग्नोर करें, क्योंकि वो इंसान कहते हैं ना चोर चोरी से जाता है हेरा फेरी से नहीं। तो ऐसे लोगों की वही फितरत होती है, ये अपनी फितरत से कभी चेंज नहीं होते। ये वो लोग होते हैं जो कभी भी अपनी जो है फितरत नहीं बदलते। नंबर 2 पे आ जाता है अपनी रेपुटेशन। आप खुद अपनी रेपुटेशन अच्छी बनाएँ। आपको ज़रूरत ही नहीं है ऐसे लोगों के दरमियान में रेपुटेशन बुरी, यानी जब आपकी खुद की रेपुटेशन अच्छी होगी, तो मैं कहती हूँ बस ऐसे लोग ही ऐसे लोगों की बातों पे कान धरेंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं है मतलब ये वही बात आ जाती है ना कि आप किसी फ़िज़ूल बात को इम्पोर्टेंस मत दें। आप कहें भई मेरी ज़िंदगी में ऐसी फ़िज़ूल बातों के लिए जगह नहीं है। क्योंकि अपनी ज़िंदगी को ना ऐसी फ़िज़ूल बातों के लिए वक़्फ़ मत करें, अपने दिमाग को ऐसे फ़िज़ूल बातों के लिए सोचने में ख़राब मत करें। तो अपनी रेपुटेशन अच्छी रखें, अपना जो है अखलाक अच्छा रखें, आदत अच्छी रखें। तो लोगों का काम है बोलना। देखिए कब तक वो बोलते रहेंगे, बोलने दें। 1 साल बोलेंगे, 2 साल बोले, तो ऐसे लोगों की जो ज़िंदगी है ना वो बस लोगों की बातें कर कर के ही गुज़र रही होती है बेचारों की, और ऐसे ही बातें कर कर के बेचारे कब्रों में चले जाते हैं, उनका कोई हाल नहीं होता। तो ये है कि बस आप अपनी रेपुटेशन अच्छी रखें, आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप कोई आए जाए हँस के बोलें ठीक है, हाँ जी, सलाम दुआ रखें, बस इतना बहुत होता है। तो मतलब मेरे ख़्याल से आपको ज़रूरत नहीं है कि हर किसी को सफाइयाँ देने की। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है अपने अमाल अच्छे रखें। आप देखिए अपनी जो नीयत है ना वो आप अच्छी रखें। आपको ज़रूरत ही नहीं है, ये जो लोग होते हैं ना ये बस फ़साद नेगेटिविटी फैलाते हैं सिर्फ फ़साद के लिए। यानी इन लोगों को ना, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने बचपन से अपनी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े फ़साद देखा होता है अपने घरों में। तो यानी उनका होता है कि हम आगे भी जाके यही चीज़ फैलाएं और हमारे साथ बस कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा ही होता रहे। तो ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पे तवज्जो दें। आपको ज़रूरत ही नहीं है कान धरने की, ठीक है भई बोलते रहो ये वो। आप अपने काम पे तवज्जो दें, अपने अपने जो आपका अपना गोल है ना उस पे तवज्जो दें। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई काम कर रही हैं या आप यूट्यूब कर रही हैं, आपका वही गोल है, नहीं। आपका गोल आपके बच्चों को सँवारना है, आप उस पे तवज्जो दें। आपका गोल है आपके हस्बैंड और के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना है, आप उस पे तवज्जो दें। आपका गोल अपने जो है एक बेहतरीन बीवी बनना है, उस पे तवज्जो दें। आपका गोल, आप यूट्यूब कर रही हैं, आपका गोल ये है, आप इस पे तवज्जो दें। यानी ये लोग जो होते हैं ना आपको कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि ना ये मियाँ के साथ खुश देख सकते हैं, ना ये बच्चों के साथ आपको खुश देख सकते हैं। ये लोग जलते-भुनते ही रहते हैं, तो इनकी जलन-भुनन को बस ऐसे ही करते रहें। तो ये है कि अपनी नीयत ठीक रखें, माल ठीक रखें, बस अपने काम पे तवज्जो दें। अच्छा, अब जो वो आगे आ जाता है, एक पॉइंट आ जाता है कि लोगों के सामने अपनी साइड क्लियर करें। यानी ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी के सामने मतलब जो है शुरू हो जाती हैं एक्सप्लेनेशन देने। नहीं, यानी बस ठीक है, आप ठीक है लोगों के सामने अपनी साइड क्लियर करें कि बस अगर आपके सामने कोई ये बात करता है तो आप आगे से ये कह दें कि नो मैंने तो ये बात नहीं की। तो ये उन्हें गलतफ़हमी हुई है, या मतलब कह दें कि आप हम तो कुछ कह नहीं सकते, आप बेहतर जानते हैं, और क्योंकि उनका तो काम ही ये है, आज मेरे बारे में तो कल किसी और के बारे में बात हो रही है। तो ये बात कह के ना मतलब कि अपना आप क्लियर रखें कि नहीं, गलत है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप उस इंसान के सामने एक्सप्लेन करने चली गई हैं अपने आप को, नहीं। आप अपने आप को क्लियर रखें, आपको ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आपने नहीं कहा या आपने ये काम नहीं किया तो बस ठीक है। बाकी काम लोगों का काम है, बातें करना, बोलना, वो बोलते ही रहेंगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनडायरेक्ट बाउंड्रीज़ बनाएँ। ये मैं आप लोगों को बार-बार कहती हूँ। ऐसे लोगों से फ़ासला रखें, स्पेस रखें, जो लोग आपको, क्योंकि देखिए आपको पता चल गया यार ये बंदी ने झूठ बोलती है, ये बंदी मुनाफ़िक करती है, आपको पता चल गया, इस बंदी से दूर रहें। अब रिश्ता भी ऐसा होता है कि वो रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता, या कह दें कि ऐसी जान-पहचान होती है कि बंदा ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकता। तो सामना हो जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने उससे थोड़ी-सी दूरी इख्तियार कर लेनी है। अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जस्ट अपने तक ही रखें। आपको ज़रूरत ही नहीं है अगले इंसान को ये बातें शेयर करने की। लोग, आपको पता है ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग जलते हैं। जब मियाँ और बीवी आपस में अच्छे ताल्लुकात होते हैं तब भी ये लोग जल रहे होते हैं। जब इनके बच्चों के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं आपके, तब भी इन लोगों को हसद जलन हो रही होती है। तो यानी ये लोग दूसरे लोगों को कभी भी खुश नहीं देख सकते, ये बात मेरी याद रखें। इन्होंने हमेशा आपका नाम लेकर हमदर्दियाँ बटोरते हैं, क्योंकि इन्हें मैंने बताया ना, दूसरे लोग तो मुँह लगाते नहीं है, तो इन्हें पता होता है कि हम ये बात करेंगे तो हमारी हमदर्दी हमें मिलेगी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब इतना इफ़नी लिफ़ नहीं दी जाती। अब उन्हें पता होता है कि यार हमने ना इन रहना है फैमिली में, हमने अब चाहे ये बात अगर जॉइंट फैमिली, हमें ख़ानदान में ना इन रहना है हर वक़्त में, यानी हम चाहते हैं कि हमारी हर वक़्त कोई ना कोई बात होती रहे, हमें हर वक़्त यानी हमें इम्पोर्टेंस मिलती रहे। क्योंकि जब आपका नाम लिया जाता रहेगा बार-बार ख़ानदान में, तो हमें बार-बार, तो वो क्या करते हैं, फिर आपका नाम लेते हैं और फिर आपका नाम लेके
ایسے باتیں کرتے ہیں اور آپ کا نام لے کے جھوٹے باتیں کریں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ کے ذہن میں گمان بھی نہیں ہوگا، اور وہ بات کر دیں گے. تو یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کی ترقی نہیں دیکھی جاتی، جن سے آپ کا ہنسنا بولنا نہیں دیکھا جاتا، جن سے آپ کا ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن نہیں دیکھا جاتا اور بچوں کے ساتھ ریلیشن نہیں دیکھا جاتا. ان لوگوں کی آنکھوں میں شدید حسد، شدید بری نظر ہوتی ہے. تو اپنا ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے، اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں، تو ڈیلی روٹین میں اپنے بچوں کا اور اپنے ہسبینڈ کا لازمی صدقہ دیا کریں. یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتایا نا، میں ڈیلی روٹین میں کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہوں. میں چاہے 10 روپے ہی دوں، لیکن میں اپنی فیملی کے نام کے، اپنے بچوں اور اپنے میاں کے نام 10 روپے ہی نکال دیتی ہوں. یہ بھی بہت بڑی رقم ہوتی ہے. جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں تو یہ مت دیکھیں 1000 500 5000 نہیں. آپ اگر دے سکتے ہیں 10 روپے تو 10 روپے ہی دیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور دیں. آپ صدقے کے نام پہ روٹی بنا کے کووں کو ڈال دیں، چیل کووں کو، چڑیاؤں کو، ان کو دانہ بھی ڈال سکتی ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا اچھا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی بری نظر سے دعا اور صبر بڑا ضروری ہوتا ہے. دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، آپ کے ہسبینڈ کو اور آپ کو بری نظر سے، حسد کی نظر سے بچائے رکھے. یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے، کیونکہ نظر بہت بری ہوتی ہے. یقین مانے، میں ایک بات بتاؤں، میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے جب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بڑی خوش ہوتی ہوں نا، میرے ایک دم سے ہماری دوسرے لمحے ہماری بحث ہو جاتی ہے. یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ نہیں پتا ہوتا ہمیں کب کس ٹائم کس کی نظر لگ جاتی ہے. تو میں یہی کہوں گی آپ بھی، اور میں کہتی ہوں کہ یار مطلب تھوڑا سا نا اپنی رشتے کو، اپنی باتوں کو، میاں بیوی بچوں کے ساتھ جو بھی ہو، اس کو تھوڑا سا پرائیویٹ رکھیں. یہ بات صحیح ہے. ہمارے اسلام میں بھی نا چھپانے کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو کھول کے رکھ دیں، کہ یعنی اپنی چیزوں کو جتنا ہو سکتا ہے چھپا کر رکھیں. میں حالانکہ ایک دفعہ میرے سامنے مولانا طارق جمیل کی ریل آئی تھی. انہوں نے یہی مطلب اس میں تھا کہ اپنی خوشیوں کو چھپا کے رکھیں، اپنی جو ہے چیزوں کو، اپنی پرائیویٹ زندگی کو شیئر نہیں کریں. جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ سرے عام ہم شیئر کرتے ہیں، اسپیشلی اپنے فیملی ممبرس کو یا خاندان کو دکھانے کے لیے، ریلیٹیوز کو دکھانے کے لیے جو ہیں ہم لگا لیتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ کسی طرح یہ لوگ دیکھ لیں بس جی. تو وہ والی چیز جو ہوتی ہے نا، میں کہتی ہوں یہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں پتہ ہوتا کون کب کس نظر سے آپ کا جو ہے آپ کی تصویر دیکھ رہا ہے، آپ کے بچے کی تصویر دیکھ رہا ہے. تو کبھی ہوا لگا لیا. اب میں ہوں، میرے خیال سے میں بہت کم اپنے بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ یا کہہ لیں کہ انسٹاگرام، یوٹیوب اور فیس بک میں مطلب اسٹیٹس بہت کم لگاتی ہوں، شادہ اور نادر لگاتی ہوں. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا فیس تھوڑا سا برل ہو یا اتنا زیادہ نہیں ہوتا. میں کوئی اتنا ہائی فائی نہیں لگاتی. اپنے اور ہسبینڈ کی میں بہت کم لگاتی ہوں، کیونکہ دیکھیں نہیں پتہ، وہی بات آ گئی، ہمیں نہیں پتہ اگلا انسان ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو میں کہتی ہوں، ایک تو ایسے لوگوں کی باتوں کو نا اپنے سر پہ سوار نہ کریں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بس ہر وقت، کیونکہ میں نے بتایا نا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپن سے دیکھی ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے فساد، اور ان کا گزارا نہیں ہوتا. لڑائی جھگڑے فساد کے بغیر ان لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا، اور ان کی زندگی جھوٹ سے شروع ہوتی ہے، جھوٹ پہ ختم ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سارے عام جھوٹ، میں نے کہتی ہوں ایسے کانفیڈنس سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. میں حیران ہو جاتی ہوں کہ یار مطلب میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، یقین مانے، جو جھوٹا مطلب نعوذ باللہ، میں کہتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس طرح کہوں. میں نے واقعی میں ریئلی ایسے لوگ دیکھے ہوئے ہیں جنہوں نے جھوٹا قرآن پہ بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے. میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، اور انہیں خوف نہیں ہوتا خدا کا کہ یار ہم لوگ کر کیا رہے ہیں، ہم لوگ بول کیا رہے ہیں. میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کو بالکل خوف نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. تو لوگ جو ہے حد سے زیادہ گزرے ہوئے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بہت پاک صاف ہیں یا ہم بہت دھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کے رکھیں. لوگوں کی باتیں پیٹھ پیچھے دیکھیں، ایک حد تک ٹھیک ہے، اچھا وہ ایسی ہے، اس نے بھئی میں نے سنا تھا اس نے کہہ دیا. ایک حد تک عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے تھوڑی بہت بات کرنے کی، آپس میں بیٹھ کے گوسپ کر لیا، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. ایک وہ چیز کہ آپ کسی پہ پرسنل اٹیک کر کے آپ نے اس کے اچھا ہوتا ہے نا کہ ایک فیملی میں بس اس کے پیچھے پڑے گئے، اس کے بیوی بچے اور میاں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ ہر وقت 24 گھنٹے اسی کی باتیں کرنا، اسی کے بچوں کی باتیں کرنا، اسی کے میاں کی باتیں کرنا. تو یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو یعنی ٹوٹلی آپ ہر وقت جہاں بیٹھ رہی ہیں اس فیملی کو ڈسکس کر رہے ہیں، نہیں، بہت زیادہ برائیاں نہیں. ہاں اگر آپ کو لگا، آپ نے دیکھا یار اس نے بہت زیادہ اوور ڈریسنگ کی ہوئی تھی یا اس کے اپنے بچے کو ایسے تھا، یہ ایک الگ چیز ہے، ہلکی پھلکی گوسپ ہو جاتی ہے. لیکن ایک بہت زیادہ چغلی یا بہت زیادہ جھوٹ کی بنا پہ باتیں کرنا، یہ بہت غلط بات ہے. تو میں کہتی ہوں ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھنا چاہیے. میں تو یقین مانے جب مجھے ایک دفعہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس بندی نے میرے بارے میں یہ بات کی، اور حالانکہ میں نے وہ بات بھی نہیں کی ہوتی، میں نہیں جاتی. پہلے میرے میں آدھے میں جا کے پوچھ لیتی تھی، اس سے پہلے اپنی یاد عزت کم ہوتی ہے. اگلا بندے نے کون سا اچھا ایسے لوگ، حقیقت ہے ایسے لوگ مانتے بھی نہیں ہے کہ ہم نے یہ بات کی ہے.
حقیقت ہے نا, کامنٹس میں لازمی ہوتا ہے. پھر یہ مانتے بھی نہیں ہیں, وہ صاحب مانے ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کی. اب اگلا بندہ کھڑا ہوتا ہے, بھئی اب کس طرح گئے, تو ایسے لوگوں نے ماننا تو ہوتا نہیں ہے. تو اس سے اچھا یہی ہے کہ آپ اپنے, ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو ان کے پاس جانے کی, آپ ایسے بندے سے فاصلہ کر لیں, ایسے بندے سے تھوڑا سا دور رہیں, کوشش کریں کہ اپنی باتیں نہ ان سے شیئر کریں. اپنی کوئی بھی کمزوری ایسے لوگوں کو کبھی بھی نہیں دینی چاہیے, کبھی بھی نہیں دینی چاہیے اپنی کمزوری, یہ بات یاد رکھیں ایسے لوگوں کے سامنے. تو جی لوگ جو ہے نا بس کسی حال میں آپ کو جینے نہیں دیتے, بس یہی ہے. تو باقی یہ ہے کہ آج کا یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا ولاگ, آئی ہوپ سو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا, اور ضرور بتائیے گا آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا, اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا آج کے ولاگ کے متعلق کہ آپ لوگوں کو یہ ولاگ کیسا لگا, یعنی جو میں نے باتیں کی اس کے متعلق, کیونکہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک پرسن لازمی ایسا ہوتا ہے, حقیقت ہے. تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ ایسے آپ لوگ کس طرح ڈیل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اور کامنٹس کرنا مت بھولیے گا. ضرور بتائیے گا کامنٹس میں آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا. میرے چینل کو اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئر کریں, اور باقی چینل کو سبسکرائب کر دیں. آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے, یہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا گلا ہے. تو کسی قسم کی کوئی بات کرنی ہے. اچھا مجھ سے کامنٹ آتے ہیں کہ چینل کے متعلق شاؤٹ آؤٹ یہ وہ, تو میں آپ کو پہلے بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں کامنٹس میں تو میں پھر آپ سے یہ بات نہیں کر سکتی. آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کریں, تو وہاں پہ پھر یہ کہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ وہاں پہ پھر میں چٹ چیٹ کرتی رہتی ہوں اپنی ویورز کے ساتھ, اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے وہاں پہ ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اوکے جی, اللہ حافظ, ٹیک کیئر, فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. بائے بائے.